पता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है। तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपकी तबीयत खराब होने की सूचना हमको मिली है, जिससे हमें भी बहुत दुख है। हमारा समाज भी आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना करता है और हमारे धर्म का सिद्धांत है कि तू अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर, प्रार्थना कर। आप हमारे दुश्मन नहीं है, आप समाजों को दिशा निर्देश देते हैं। हम आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारा पूरा समाज एकजुट होकर प्रार्थना कर रहा है। तबियत खराब रही, तबियत इस कदर खराब हो गई कि वो जमीन पर लेटते हुए दिखाई दिए। पलवल में हमने देखा था, एमपी तक ने आप तक खबर पहुंचाई थी कि कैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबियत खराब हुई थी। अब ऐसा ही नजारा जो है वो मथुरा में भी देखने को मिला, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबियत एक बार। नमस्कार प्रिय बंधुगण, एमिति अनेक ख्रीष्टियान विरोधी मान अछंती जो माने पूरा छकिकी थिबे, माने छकिकी थिबे केतेबेले को ख्रीष्टियान टिके भी भूल करदेव माने कौन करेंगे ताकू नहीं कि बहुत बड़ इश्यू करेंगे। तार ज्वलंत उदाहरण होची ह्यूमान सागर भाई। आपन जानते ह्यूमान सागर से मले कहीं लिभर खराब होता, अत्यधिक मद्यपान कर लिभर खराब है, से मृत्युवरण कले। किंतु यही केतेटा मूर्ख दल अछंती जो माने कि दाबी करुचंती जगन्नाथ भजन गाइलेनि बोली ह्यूमान सागर को मृत्यु है, बा जगन्नाथ को अपमान कले बोली ह्यूमान सागर को मृत्यु है। तेबे मोर समान को प्रश्न, जदि ह्यूमान सागर को जगन्नाथ आक्रमण कले तेबे बागेश्वर बाबा को किए आक्रमण कला? बागेश्वर बाबा कौन करिछि मु आपन को डिटेल मु कहिबी, वीडियो को आपन देखु थांतो। तेबे बागेश्वर बाबा को आक्रमण कला किए? बागेश्वर बाबा को क्यों भगवान आक्रमण कले? मोर द्वितीय प्रश्न, पिंटू नंद, विजय महांती, उत्तम महांती, मिहिर दास एमाने जो जगन्नाथ भक्त मान थिले एमान को जगन्नाथ बंचई पारे नहीं कहीं? यहीटा हूँ मोर एमान निमंत प्रश्न। तपी मिश्र नाली गामसा करी, तपी मिश्र एवं नाली गामसा पर जेते सब मूर्ख दल गुड़िक अच्छे माने निजक हिंदू बोली कहूतबा, सनातनी बोली कहूतबा मूर्ख माने जो अच्छे सेमानक निमंते मोर यही प्रश्न। पिंटू नंद, विजय महांती और जेते भी अच्छे जगन्नाथ भक्त और जो माने के मरी जाइछन्ते तांको जगन्नाथ बंचई पारला नहीं कहीं? रथ यात्रा रे जो दली चकटी होगी रथ चक तले जो लक्ष लक्ष जगन्नाथ भक्त माने मरुचन्ते, जगन्नाथर कौन पावर नहीं से बंचेवा निमंते? यही प्रश्न हूँ से निमंते समस्त नुहे, जो माने जीशुंकर शक्ति उपरे ख्रीष्टियानिटी उपरे जो माने आंगुली देखाती एमती तपी मिश्र एवं नाली गामसा परी एमती अछंती केतोटी मूर्ख असंदे सेवान को मोर प्रश्न। तेरे छाड़ू आज गोटे नुआ प्रश्न हूँ कौन, बागेश्वर बाबा को आक्रमण कला किए? जदि ह्यूमान सागर को जगन्नाथ आक्रमण कले तेबे हिंदू बाबा बागेश्वर बाबा को, बागेश्वर धाम को बा धीरेन्द्र शास्त्री को आक्रमण कला किए? कौन जीशु आक्रमण कले कि? यही हूँ मोर प्रश्न। आउ अनेक अच्छी जो माने कि कहती जगन्नाथ नाम को निंदा कले किए? ह्यूमान सागर। यहीटा से दाबी करती, मु मत दाबी करी तार अनेक प्रमाण भी अच्छी। बागेश्वर बाबा केते थर प्रभु जीशु नाम को निंदा करिछि? हालेलुया जो पवित्र शब्द को थट्टा परिहास करिछि। आउ या विरुद्ध रे किए टिके जदि कहीदेला सांगे सांगे नाली आखि दादागिरी देखी ये निजको बाबा बोली कहूछि। किए? बागेश्वर बाबा। आउ गोटे कथा भी अच्छी, ए बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र हो जाओ, मु हिंदू राष्ट्र करदेवी ए भारत को,
ଏମିତି କହି ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ ପଦଯାତ୍ରା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉ, ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାରତକୁ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା କହିକି ବାହାରିଥିଲା, ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। ଆଉ ତା'ର ପଦଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ 3 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବି ହେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବାବା ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ, ବେହୋସ ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାବାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାବାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଚିକିତ୍ସା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର? ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କାରଣ ବାବା ତ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଗାଈ ମୁତ ପିଅ, ଗୋବର ଖାଅ, ତୁମର ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କର ସେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା କଥା ନଥିଲା। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ ମୁତ ପିଏଇକି, ଗୋବର ଖୁଏଇକି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଯାହା କହୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ଦେଖାଯାଉ ଗାଈ ମତ ପିଇକି, ଗୋବର ଖାଇକି ବାବା ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଏ ବାବା ନିଜେ କହିଥିଲା ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ କିଏ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଗୋମୂତ୍ର, ଗାଈର ଗୋବର ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ବା ଏଠି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ପିଇବେ ଗୋମୂତ୍ର, ବାବା ଖାଇବେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ନେଇକି। ଭକ୍ତ ଖାଇବେ ଗୋବର, କିନ୍ତୁ ବାବା ଖାଇବେ କ'ଣ ଭିଟାମିନ୍। ଏଇଟା କେମିତିକା କଥା? ବାବାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଗୋବର ଖୁଆଇଥାନ୍ତ, ଟିକେ ଗାଈ ମୂତ୍ର ଟିକେ ପିଇଥାନ୍ତ, ଟିକେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁସ୍ଥ ଆଉ ୟାର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ। ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କଲା? କେଉଁ ଭଗବାନ ଆକ୍ରମଣ କଲା? କ'ଣ ଯୀଶୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ କି? କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ବକବକ ହେଉଥିଲା। ଇଏ ପାଟି ଆଁ କଲା ମାନେ ୟା ପାଟିରୁ ଖାଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖାଲି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରୁଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତେବେ ଯେତେ ସବୁ ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ଅଛ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଅ ନାହିଁ। ଆଉ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କ'ଣ ପିଇବ? ତୁମେ ଗୋମୂତ୍ର ପିଇବ, ଗାଈର ଗୋବର ଖାଇବ। ତେବେ ଏମିତି ଘଟୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଘଟିଅଛି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ এই ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଅନେକ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ପାରିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।